Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Okay, today we'll continue our lecture with improper integration. Previously, we learned about integration, which is integration by using indefinite integration, which is the value yang kita dapat tu ialah indefinite, which is kita dapat equation, maksudnya dalam bentuk X campur berapa atau tolak ke, but after that, definite. Definite tu macam ni. Kalau kita ada atas dengan bawah ni, kita dapat satu nombor. Our final answer will be one number. And today we will continue with the integration. The topic is improper integration. What is improper integration? Okay. This is definition, a definite integration. Okay, this is definite, which is we have the lower bound and upper bound. Selang bawah dengan selang atas. Okay, then it's called improper integration if the interval AB of integration is infinite. Okay, improper ni bila interval ni bukan AB, maksudnya bukan 2 dengan 3 contohnya, bukan 1 dengan 3, bukan. But one of the interval A or B tu dia ialah infinite, which is infinity. Yang ni ialah kosong ke positif infinity. Okay, because of the improper integration if the interval AB of integration is infinite, or if fx is not defined or not bounded at one or more point in A, B. Okay, this is the example. It's not 0 sampai 5, 0 sampai 3, dia bukan satu nombor, but dia letak simbol dekat situ ialah infinity, whether it is positive infinity or negative infinity. How we can answer this kind of question? Okay, let's discuss together. Okay, this is improper integration definition, which is if we have A lower bound as A and upper bound as positive infinity, we have to change, maksudnya change, kita ubah, kita letak limit yang atas infinity ni plus infinity, we limit B approaching to positive infinity, then this tempat yang positive infinity tadi kita gantikan dengan B. Okay, this is how we define this particular question. Okay, other example is if we have lower bound negative infinity, then we change this lower bound into one number which is A approaching to negative infinity, then this lower bound as an A. Okay, if we have like this, negative infinity, lower bound, positive infinity, please define it into negative infinity kepada C plus C ke positive infinity. This is by referring to the rule. Okay, so now we have to change this. Okay, yang bawah lower bound ni ganti dia sebagai, okay kat sini gantikan sebagai L. L menghampiri negative infinity, then here become L until C plus, and here is positive infinity is L approaching to positive infinity, then from C to L fx dx. Okay. The improper integration is said to be convergent or divergent. What is convergent or divergent? Maksudnya dia sama ada dia converge, whether it is will converge or diverge. Maksudnya sama dia akan menumpu kepada satu titik ataupun dia akan mencapah. Maksudnya nilai dia tak ada satu nilai yang tetap. Dia akan terus meningkat contohnya kalau dia diverge. According to the improper integration exists or not. Okay, so this is the example. Okay, here look at this, which is we have the lower bound as 1 and upper bound as positive infinity. This is positive infinity for 1 over x squared dx. We have to find the integration from 1 until infinity. So by using the definition just now, which is we have to change this into limit. Okay, so limit kita ganti yang dekat atas ni sebagai T. Yang dekat sini digantikan sebagai T.
then dia akan jadi limit t approaching to positive infinity from 1 until t integration 1 over x square dx. Okay, here. Okay, sekarang ni kita kamilkan macam biasa. 1 over x square dapat apa? Okay, 1 over x square ialah x, sorry. Kita cari integration tu macam biasa. 1 over x square is equal to x power of negative 2. Okay, so now x power negative 2. So here to do this integration, okay, abaikan yang 1 sampai t dulu. Okay, here macam kita tahu bahawa yang ni kena tambah 1 and bawah dia pun kena tambah 1 kan, betul tak? It become x negatif 1 negatif 2 tambah 1 ialah negatif 1 per negatif 1. Dan dia ialah apa? Dia ialah 1 per, okay, this is negative, right? So it will become negative 1 over x power of 1. Okay, sebab tu dia dapat yang ini. Okay, so here, just now we replace 1 until t, right? So kita ganti 1 until t here. Okay, so here, lepas tu, kalau kita guna macam mana kita cari definite integration just now. Definite integration kita gantikan yang, okay, kita ganti mula-mula sepatutnya ganti yang dekat atas ni kan. Maksudnya bila kita ganti kat atas ni, dia akan jadi apa kat sini? Okay, dia akan jadi negatif 1 per t. Okay, ni ialah 1 kan? Tolak, okay, tolak 1 per 1. Betul tak? Okay, sebab gantikan yang besar dulu tolak kan? Okay, so dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif 1 per t. Ini negatif kan? Sebab negatif kat dalam ni. Okay, so sekarang tambah 1. So, negatif 1 per t tambah 1 sama jugalah dengan yang ni. 1 tolak 1 per t. Okay, so now, here, bila kita selesaikan t approaching to infinity, 1t, okay, so it become what? Okay, so jawapan ni yang tadi ni kita letak dekat dalam, kita dah dapat jawapan. So here we have limit dekat luar pula. Okay, limit t menghampiri infinity. Okay, remember if we have 1 over infinity by using the properties of limit, 1 over infinity it always become 0. Okay, so now the final answer will become 1. Okay, ingat lagi tak yang dulu yang kita buat limit tu, which is kan kita ada, kalau kita ada x campur 1 per dengan x kuasa 2 campur 1, limit kat sini ialah x menghampiri infinity. Kalau di dalam bentuk macam ni kan kita buat x per x kuasa 2 campur 1 per x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2 per x kuasa 2 campur 1 per x kuasa 2. So di sini akan jadi 1 per x. Okay, 1 per x yang ini akan jadi kosong. Sini juga 1 per x kuasa 2, 1 per infinity will become 0 also. But here, yang ni akan jadi 1 tambah, yang ni juga ialah kosong. Okay, dia akan jadi kosong per 1 dan jawapan dia ialah kosong. Yang ni yang kita buat dari tu, properties ni. 1 per infinity will become 0. Serupa juga dengan yang ini. Okay, so now next is example 16, which is determine if the following integral is converged or diverged. If it's converged, find its value. Okay, bila dia converged, find its value. Okay. If we have this, okay, 1 ke infinity, please change it into 1 until t, then our infinity will be limit t approaching to infinity. Okay, so now we integrate this like
macam biasa. Okay. So 1 over x is ln. Okay, ln here. Then we have to put T1. Okay, jadi dia ialah ln T tolak 1. Okay, ln T tolak 1. Faham ya? Okay, so now here we T infinity, ln infinity sama juga dengan berapa? Cuba tekan calculator. Ln infinity, which is ln ni dia bertambah. Ln kosong, ln 1 ialah, okay, tekan calculator, ln 1 sentiasa kosong. Okay, yang sebelah sini dia sentiasa sama juga dengan kosong. But here, if we increase the value of t, which is ln 100, contoh ln 100 nilai dia ialah 4.6. Kalau ln 1000, 10,000 dia ialah 9. Okay, jadi kita tahu bahawa ln bila dia keep increasing into infinity, for example ln 1,000,000, it will always increase. So dia akan sentiasa meningkat. So the value is infinity. It diverged. Okay, so soalan dia, jika dia converge, cari dia punya value. Dia tak menumpu pada satu titik, but it is diverged. Mencapah. So the limit is infinite. And so the integral is divergent. Okay, this is the technique of integration. Finish with just now, implicit. Implicit, improper integration, sorry. Here we focus on technique of integration. What we want to learn is integration by substitution and integration by part. Okay, here what is integration by substitution? Like we do the integration previously, we change, kita tukar. Ada satu tu kita jadikan dia sebagai u. That's what we call the substitution, which is involve the chain rule, allow us to differentiate a wide variety of function, but we are able to find antiderivative for only a limited range of function. We can sometimes use substitution or change of variable to rewrite function in a form that we can integrate. Okay, this is the step for integrating by substitution, which is we substitute u dengan gx. Lepas kita tu, inner part dia tu kita cari dia punya differentiation, then we write u du, then find the resulting integral in term of u, substituting gx back in u, yielding a function in term of x only check by differentiating. Okay, what it mean? Let us do by referring to the example here. Macam ni lah. Macam sebelum ni kan kita ada tu, kita ganti yang dalam ni sebagai u. Super juga. Okay, yang dalam ni kita gantikan sebagai u. Macam kita buat differentiation lah. Okay, bila kita gantikan dalam ni sebagai u, u sama juga x campur 2. Then kita bezakan du, sama juga dengan x, bezakan dapat dx. Ataupun dia macam ni. Okay, u bila kita bezakan dia ialah ni u kan, du over dx sama juga dengan bezakan x dapat 1, bezakan 2 dapat 0. So sekarang kita boleh simplify kat situ, du letak kat depan, so dx ni pindahlah letak belakang. Okay, itu saja. Jangan confuse sangat. That's not complicated yet. Okay, so now finish with this. Okay, so sekarang u tu kita gantikan dalam sini. U yang kita dapat tadi, u x campur 2 ni, u dalam ni ialah u kuasa 5. Disebabkan dalam sini u, gantikan yang dx ni, dx sama juga dengan du. So semua sebutan kita dalam bentuk u. Okay, after that, kita kamirkan macam biasa. Bila dah bentuk u kuasa 5, bila kita kamirkan kita dapat u kuasa 6/6 campur c.
So, yang bawah ni ialah kita gantikan U dekat tempat kuasa 6 ni. U ni gantikan dengan U yang asal X campur 2 ni. Letak dalam ni. Okay, so this is the final answer. Dapat answer yang akhir. Okay, this is the final answer. Replacing it back. Macam kita buat differentiation hari tu lah kan. Kita buat chain rule tu. Tapi dekat sini, kita gantikan dalam ni dengan U. Lepas tu kita bezakan dia. Lepas bezakan dapat nilai dekat dalam ni baru kamikan. Okay, so here kalau kita ada macam ni, apa benda yang menyusahkan kita dekat sini? Contoh kalau kita tak tahu kita nak gantikan U yang mana ni? Okay, the idea is, one of the clue that we look for is if we can find a function and its derivative in the integral. Okay, kita cari satu fungsi yang boleh cari dia punya derivative dalam bentuk integral dia tu. Okay, contohnya macam ni. 1 campur X kuasa 2 yang kita highlightkan ni, bila kita cari dia punya pembezaan dia ialah 2X, betul? So dia ialah 2X dx. So dia dah dekat sebelah ni. So the idea is we get this. Sebab dia bezakan dia dapat 2X dx yang dah ada kat sebelah ni. Okay, so sekarang kita gantikan semua yang dalam square root ni sebagai U. Okay, so now U ialah 1 campur X kuasa 2. Okay, so du per dx ialah 2x. Okay, ni macam tadilah, jangan confuse, dia tak buat apa-apa pun. Ini ialah apa? Du per dx sama juga dengan 2x. Okay, so now from this it become this. Du sama juga dengan 2x. Dx ni kita bring sebelah. Okay, dx. Okay, so now from here, let us replace yang dalam square root ni sebagai U. Dan yang belakang ni semua nampak tak? Dia ialah 2x dx. So, simply letak dia. Du ialah 2x dx. So, semua ini yang merah ni kita gantikan sebagai du. Okay, now. Okay, let us integrate it like previous we learn. U kuasa setengah. Setengah tambah 1 ialah 3 per 2. 3 per 2 bahagi 3 per 2 ialah 2 per 3 U kuasa 3 per 2. Okay, this is the answer for integration U kuasa setengah du. Okay, so now we have to put back our U, which is 1 plus x square. 1 plus x square. Okay, then this is not that this only work because of 2x in the original. Many integral cannot be done by substitution. Okay, so sekarang kat sini sebab kebetulan dekat dalam ni ada 2x dx. Okay, so dia boleh kita cari dia punya integral. Okay, so kalau kita ada soalan macam ni. Okay, so the only idea is we replace U with 4x minus 1. Okay, U ialah 4x minus 1, then du sama juga dengan 4 dx. Okay, sebab 4x ni kita bezakan dapat 4. Okay, so now here you look at this. This is dx only. But here is 4 dx. So how can we do? Kita nak tulis dalam bentuk U equation ni. Okay, so now we have to find dx. Sebab kita nak gantikan dekat tempat dx ni nanti. So dx sama juga dengan 4 bawa ke depan, which is dia akan jadi 1/4 du. Okay, so sekarang dia akan jadi, yang ini tadi ialah kita punya U. So U kuasa setengah, yang ini dx kita ialah 1/4 du. So bring this semua dekat dalam tempat dx tu. Okay, so now how can we solve this integration? Bring 1/4 in front. Okay, so sekarang dia ialah apa? U kuasa setengah tambah 1 bahagi dengan setengah tambah 1 akan dapat yang ni lah. Okay, so dah ada 1/4 campur C. Okay, so sekarang dia ialah darab. So 1/4 boleh darab dengan 2/3 kan? Okay, dia akan jadi 2/12. So kita simplify, we'll get 1/6 U power of 3/2. Okay, now bring U, replace back with 4x minus 1. Okay, so here. Okay, for example 20. Okay, here. How can we solve this? Okay, nampak tak kat sini? Bila kita ada 3, x kuasa 3 tambah 1. So sekarang dekat sini, the idea is we'll get
3x kuasa 2 kan bila kita differentiate, so dia dah ada dekat luar ni 3x kuasa 2. So sekarang u kita gantikan dengan x kuasa 3 tambah 1. Then du ialah 3x kuasa 2 dx. Nampak tak equation ni boleh bring back. Maksudnya boleh letak di belakang 3x kuasa 2 kali dx. Okay, so sekarang kita ada 1, negatif 1. So sekarang dalam bentuk u kita boleh gantikan u negatif 1 sama juga dengan u gantikan negatif 1. Negatif 1 kuasa 3 tambah 1 akan dapat kosong. U sama juga dengan 1. Gantikan x sebagai 1 kuasa 3 tambah 1 akan dapat 2. So sekarang equation ni akan jadi apa? From yang ni negatif 1 tadi ialah kosong. 1 ialah 2 letak ke atas. Lepas tu gantikan our x kuasa 3 tambah 1 ni ialah u. So u kuasa setengah dan 3x kuasa 2 dx ni ialah du. So yang ni. Okay, so now we can use this which is 2, 0 dan gantikan u kuasa setengah. Kita integrate, will get u kuasa 3/2 per 3/2. So 3/2 jadi darab 2/3. Kita dapat 2/3 u kuasa 3/2. Then we have to find this is definite integration, which is we have to replace 2 kat dalam u. Tolak, kosong replace dalam u. Okay, so kita dapat macam ni. Ataupun ada orang dia tak ganti pun yang dekat sini. Maksudnya apa? Ialah dekat sini kita dah dapat ni. Maksudnya macam ni, dia buat macam mana tahu. Dia maksudnya dekat sini u kuasa setengah du. Okey, dia dapat apa? 2 u kuasa 3/2 per 3. Okey, sekarang dekat sini dia dah integrate, tetapi dekat dalam ni u ni dia tak ganti sebagai u sebab kat sini dia tak tukar. Dia still gunakan 1 dengan negatif 1. So apa dia buat ialah dia gantikan dalam ni dulu dengan u. U ialah apa tu? U ialah x kuasa 3 campur 1 kuasa 3/2 dan dia gantikan dalam ni. This is 1 ke negatif 1. So dia selesaikan. Masukkan x sebagai 1 dulu. Lepas tu tolak dengan masukkan pula x sebagai negatif 1. So jawapan final dia akan jadi sama dengan yang ini. Sama je. Okey, faham ya? Sama ada kamu nak buat yang ini, dapatkan yang baru punya limit, ataupun you want to stick with this but you have to change u dekat ni dia bentuk x, lepas tu masukkan yang asal dekat sini. Okay, so jawapan dia pun sama juga, terpulang. Okay, this is example 20. Okay, dan jawapan dia kalau kita simplify dapat 4 set 2/3. Okay, integration by part. What is integration by part? Ni ialah integration, ini ialah rumus dia. U dv sama juga UV tolak V kamiran V du. Maksudnya sekarang dekat sini kita ada kita punya equation tu, dia ada dua sebutan yang kita tak boleh, dua sebutan yang lain. Maksudnya contohnya kat dalam ni ada eksponen X, dekat sebelah ni ialah 2X dx. Macam tu. Dia dalam bentuk dua sebutan yang lain. Okay, kita tak boleh buat substitution ni. Kita kena buat integration by part. How can we do integration by part? Okay, this is the proof for product rule integration by part. So this is how this equation form. Okay, macam mana dia terhasil by using product rule, which is kita cari UV tolak integrate V du. Okay, so now this is the common summary of common integral using integration by part. Okay, contohnya macam ni. Kita ada x kuasa n dengan eksponen. Okay, yang sin dengan cos ni. Tapi sin dengan cos kita tak masuk dekat dalam kita punya syllabus. So, kita consider ni lah dua benda yang berlainan. Kita darabkan dekat situ. Juga kalau kita ada integral macam ni x dengan ln x
ataupun kita ada exponent dengan sign sama lah juga tadi. Okay, we have to do integration by part. This is the guideline. Macam mana kita nak do integration by part? Which is first, try letting dv be the most complicated portion of the integrand that fits a basic integration formula. Then you will be the remaining factor of the integrand. Okay, try letting u be the portion of the integrand whose derivative is simpler function than u. Okay, then dv will be the remaining factor of the integrand. Okay, maksudnya sekarang kita ambil u yang derivative whose derivative dia simpler function. Okay, maksudnya kita dapat derivative dia simpler function macam ni. This is the tips. Which is, kalau kita nak cari u dan dv, try lipat punya formula. What is lipat? This determine that what u should be initially. Kita kena pilih untuk integration by part, kita kena pilih apa u kita dan apa dv kita. Okay, so now for u, kita kena pilih. Mula-mula kalau kita nampak our function is involving logarithmic. So, yang pertama cari, okay, this is the formula, logarithmic, inverse, power, exponential and trigonometric function. Okay, so now this is the guideline. How can we replace u and dv? Kalau kita ada dua fungsi, macam mana nak pilih? Mana satu nak pilih sebagai u, mana satu nak pilih sebagai dv. So now we have to find u first. If it is logarithmic, so log as our u. Ataupun log tak ada kat situ, dia ada inverse kat situ. So inverse will be our u. Then after that is power. Then exponential. After that, barulah trigonometric function. Okay, so let us do the example. Okay, so now here, by referring to the lipat, log, inverse, power, exponential and trigonometric function. Okay, this equation. Okay, nampak tak kat sini? Power x kuasa 1 ialah power function, right? Power. Okay, exponent x ialah exponential function. Okay, so now by using this lipat, power datang dulu kan? So sekarang power tu kita pilih dia sebagai u. Okay, try to apply integration by part. We want to write the integral in the form u dv. Okay, so now there are several way to do. Sama ada kita nak pilih macam ni, x exponent x dx, iaitu okay, ataupun exponent x dx, ataupun 1 x exponent x dx, ataupun exponent x dx. Okay, this is the fourth choice yang kita ada. So then, kita kena pilih mana satu u yang kamu nak pilih. Okay. This is how we want to find the u. Okay, so by using the lipat just now, kita kena pilih yang power kan, yang inilah, yang depan ni. Okay, so now following our guideline, we have to choose first option. First option, this is the first option because the derivative u is equal to x is the simplest and dv exponent x dx is the most complicated. Okay, so sekarang by using the lipat just now, power datang dulu sebelum exponential. So then we calculate u as a x. U sama juga dengan x. Okay, macam ni. Okay, so kita dah gantikan u sama juga dengan x. Lepas tu dv. Okay, so sekarang yang u sama juga dengan x ni ialah bezakan. Bezakan du sama juga dengan dx. Ataupun dekat sini ialah, ni kan dia ialah apa? Du over dx sama juga dengan 1. Okey, oleh sebab itulah du sama juga dengan dx. Yang sebagai u kita bezakan dan sebagai dv kita kamirkan dia. Okey, kamirkan dv dapat apa? Bila buat pengamiran dv kita kamirkan dv, kamirkan kita akan dapat v, kamirkan dv dapat v. And kamirkan eksponen x dx kita dapat eksponen x. Okay, so sebelah ni beza, sebelah ni kamir. Okay, so masuk dalam rumus. Rumus apa tadi? Rumusnya ialah yang kuning ni, u dv sama juga dengan uv. Okay, ambil u kamu ialah x, v kamu ialah eksponen x, tolak
kameran. V ialah eksponen X. Du ialah dx. Okay, so now we have to solve this equation. Okay, so sekarang kita yang ni kekal lah. Dan kita kena kamikan yang dalam ni je lagi. Kamikan yang dalam tu eksponen X akan jadi eksponen X juga tambah C. So selesai. Okay, itu sahaja. Okay, so now we have this. Okay, by using our Lipet guideline just now, L is logarithmic. So then we have to put U as a ln. Since X kuasa 2 integrate easier than ln U, ln X, U tu kita kena pilih sebagai ln X dan dv ialah X kuasa 2 dx. Okay, so now U ialah ln X dan dv, okay, U ni U ingat balik, U kita bezakan, kita dapat 1 per X dx. Okay, ln X kita bezakan dapat 1 over X, right? Okay, so now we have dv. Dv kat sini kita kena kamikan dv, kamikan X kuasa 2. Jadi kamikan dv dapat V dan kamikan X kuasa 2 dapat X kuasa 3 per 3. Okay, ingat U kita bezakan, dv kita kamikan. Okay, so now by referring to this, by using this integration by part formula, then replace our U dengan V. U dengan V dah dapat, so just replace saja lagi. Okay, replace, okay, tolak. So then our V here is X kuasa 3 per 3. Then our du ialah 1 over X dx, 1 over X dx. Okay, jadi equation ni akan jadi apa? Yang depan ni salin saja, but yang belakang ni kena simplify lah. Kat sini ada X eliminate X dengan X kat atas ni, so yang tinggal ialah X kuasa 2. So dekat sini akan jadi, okay. So dia ialah, yang depan ni just salin saja, yang atas ni akan jadi X kuasa 3 per 3. Jadi kat bawah ni ada 3 kali 3, it become 9 kat bawah tu. Okay, tambah C. Kalau kita nampak kan equation ni dia macam mudah je. Just want to know how to choose U and dv je. Lepas tu masuk balik dalam rumus. So selesai. Selesaikan untuk V du dan selesailah dia.